Setiap penyakit na Pak Boy, pasti penyakit ni kasi paling sarah. Orang mun sakit cetak pasti ngocak, aduh ya Allah, keng mun kayak cetak ada kan kayak cetak kana. Cuk pemahaman aku tak ngejet hidung sekali. Sakit cetak deh. Jadi saya paling sakit C pun saya sakit cetak. Coba tanya gigi kasih sakit gigi. Keng ada kan sakit gigi kana. Gini apa gigi? Aduh mun sakit gigi ya Allah. Allah ya. Billahi dina kok tembang kayak gigi aku sakit aja lain. Gini apa gigi? Lekek gigi lah paling sarah abuh itu mana saya sakit hati. Daripada sakit hati lebih baik sakit gigi ini. Tiada mengapa. Hai kok ngasih. Orang saya banyak nyebut asman Allah gak itu ketika melarat, ketika susah apa ketika bunga. Susah. Muntah berarti coba bukti lagi. Biar nyebut asman Allah huluban sampean. Pan kayak gigi. Allah. Mungkin apa lagi? Asam urat terbang ngeronyo. Warala. Coba beres. Ada tak cak ngucap. King pun sakit pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. أما بعد. Ulama'una al-a'izza wa masyaikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadrat Syekh Hadrat al-Mukarram Kiai Haji Khairul Anwar. Beliau selaku pemangku Lembaga Pendidikan Islam dan Pondok Pesantren Al-Mustaqim beserta seluruh jajaran majelis keluarga ipun sesangat beten kaula amul jaki, sangat beten kaula ta'zimi. Ajunan semulja Kiai Haji Taufik Yasin juga sangat beten kaula ngaku-ngaki, beten kaula hormati. Tak kaleb ajunan semulja Kiai Haji Ali Bahri juga beten kaula amul jaki. Benda seteja kiai, seteja guru ngaji sehadir dan ibu-ibu nyai yang hadir pada kesempatan malam hari ini tanpa terkecuali. Tak bisa nyebut satu persatu karena beten kaula tak oning dak asmaipun, namun dek kesetejana beten kaula tak ngurangi takzim dan hormat meskipun tak nyebut asma. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara istimewa pemangku desa ajunan Bapak Sumar dan juga Ibu Ulfatul Jannah dan seluruh aparatur desa, para tokoh, para sepuh sehadir, secara umum wali santriwan
wali santriwati, wali siswa, wali siswi yang hadir. Alhamdulillah kalaban taufik hidayah ma'unah inayah dan kaula yakin insyaallah kasarengan kalaban ridha Allah ya malam samangken kaula ben ajunan bi Allah e takdir alengki apolong e tempat se insyaallah tempat kak dinto bekal teti sakse e akhirat kaula ajunan e pamaso ada swarga. Tuman alengki sareng para alim para ulama dalam rangka ngaji, dalam rangka mustami', dalam rangka nyari ilmu. Semoga kaula ben ajunan sehadir kesempatan mangken benih cuma sampurna itu nyabi saus tapi pasampurna sampai dia ke akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat salam ngiring ngaturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto apekta kaula ajunan dari peteng ngapuduh eki bekaterang ilmu. Kalaban ilmu sa epekta Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan bisa apitaaki antara halal kalaban haram, antara hak ban batil, antara cuba kalaban becek. Semoga kaula ben ajunan serabu malam mangken ben kelak lestari mau solawat areng sareng Allah akatia sepada Pak Gusti Kanjeng Nabi man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Sekalian saos mau sholawat dek Gusti Kanjeng Nabi lebih-lebih sambil berjemaah ketimangken lebih-lebih benih cuma situng sholawat. Setiap situng sholawat sallallahu alaihi biha asyara maka Allah malis 10 sholawat dek kaula ajunan dari setiap situng sholawat sebi kaula ajunan imaus dek Gusti Kanjeng Nabi sehingga orang-orang seahli nyebut asmana Gusti Kanjeng Nabi dalam sholawat insyaallah termasuk dari orang-orang sebekal kenging syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, Lembaga Pendidikan Islam Al-Mustaqim nggih. Ma maknal mustaqim? Napa senyamai mustaqim? Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran kak dinto nyebut huruf shad pertama kali kak dinto gandeng kelaban kalimat mustaqim. Makanya kalau sampian ngaji surah Al-Fatihah shad pertama pasti bacaan ihdinas siratal mustaqim. Apa makna siratal mustaqim? Jalan secek-cek, jalan seloros. Jadi jalan loros ini ke bahasa Arab sirotol mustaqim. Di Indonesia jalan loros ketok kelak nggak tengah tok tol. Aslina sirotol. Sekarang tuh ini kan tol gitu. Tol ngan tol. Ada benih compok jangan gelak rumah. Okey, tetapi gula ni kering tisah, ring pedalaman. Keng orang muntak ikut bela ngak gelak ke sata oning cak gula ring tisah. Pulan muan ngak ring Jakarta gula ni kata. Bukan nengki. Wah foto deh banner aku caan pote. Salah aku caan pote Pak Hasurbana. Yang mbok ke pertigaan luar, konvoy bun sepeda. Mobil gula masuk, ibu kak kaca pay jeling dak sekocaan pote lebet ada itu naki. Garibak ngambak bitabit mobil lebat di tinaki pakun yang mbak luar tahu makin mulai panten sing ngambak tak ada. Aning akon foya ngambak khulilya sino bulan kocaan jeleng teh katela. Mas saking kurang gendeng jeleng anekan. Beni salah nasi ngambak bulan futuna kocaan pote. Etek kuda si kocaan pote. Lah kalimat shad pertama kali itu digabung dengan siratal mustaqim. Permohonan permintaan kepada Allah untuk diberi jalan yang lurus. Shad paling awal. Lah Al-Quran ditutup dengan shad terakhir
itu pada kalimat Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini shot terakhir. Yang shot terakhir ini digandeng dengan lafaz an-nas yang artinya manusia. Yang shot ini pada kalimat sudur. Sesudur ni ka artena dedeh otabe ate. Ulama tafsir menyimpulkan jalan loros kak dinto cuma bisa ikhlas kobi manusia seandi a. Pon, mari jelas. Oh itu orang mulai. Mulai jelas. Suruh pidato sampai kalau senapa gelo. Nangkep putra buaya boy. Baca cuma cemun saya babang ki atas sama lem sacem boy ngapuk atas. Eki na bangki. Tak mun keng dialog dengan petang sampit mun ketibi akan denya ku tak berak di atas. Ki mun sekalian. Sebulan sehari telo kalkulasi sebulan akan berapa bulan 90 jam. Untung kebaina pangeran. Kebaina Jepangal toan. 90 jam akan ditambah sekali. Ya Allah, lain saya kan dia lain. Tapi semoga bermanfaat. Meskipun gelak yang kebala Khalil Yasin alim punten asli andi ilmu. Kula kebala iman kaman mun simun duk kula abid keng sing ngaji kula ning 2 tahun. Makanya kula sering ngebala iman kaman mun bada pidato kula salah, mun bada pidato kula kelero, pabicek aki paing aki. Ada satu kali diingatkan dari Sumenep Kiai, sampean sa pidato ni ka salah, aslina ayat de sanika, sebener sanika, sampean made pak sanika. Saya bilang motor sakalangkong. Keng ori ngata bengal masengak ya deung kula. Apa keng kula potongan kereng dek. Cek potongan genteng nak. Punten ongguan ya tore pai nggak sepenting mabicek cek cok pala salah pabicek pala tak bener pa tepat thank you kak manusia ni ada sesampurna ada manusia tak salah ni kata ada napa boleh kelompok kauleban ajunan Nabi dan Rasul itu punya salah andi kelero keng tak tusah kenapa kok salah karena beliau manusia tapi tak tusah paham jadi betul jadi Nabi Rasul ni kata maksiat kelero ni kasih patah manusia kak kelero ni kata aku tutusah karena kelero ni kata aku tujuba gini bangki keng mun tusah pasti kelero tak mesti tu Nabi Adam ni kak kelero keng tak tusah Nabi Yunus ni kak salah keng tak tusah Nabi Musa ni kak mati orang salah tapi tak tusah beda kulaban sampian benih karo keng mati manusia mati cek kulaban sampian tusah apa cara nak kelero cek kula ben sampean cek ni ke beni fatih sekalian pas seltek ben karet cetar ngaltok buntong. Kerau terus seltek boleh dukane. Dadi mun mate na hewan gak din to oleh mate tapi tak oleh takdib tak oleh nyiksa. Beredar video tekos ibri pensiun pahyopon. Badin apa tadi? Pulai dinna ju. Insyaallah punten. Amin Allahumma. Tak oleh takdib ni tak oleh. Nabi Musa pernah membunuh Bani Israel. Salah cek mati yoreng. Dosa punten. Apa tak sengaja. Jadi Nabi Musa ni kan melabenaki kaumnya yang ditindas oleh tentaranya Fir'aun. Pelabenaki kening cungka aki mati. Ini saking kuatan Nabi Musa. Nabi Musa ni terkenal Nabi dan Rasul yang paling kuat. Sampai malaikat maut nyabutnya benar pulanta atotoran santap 40 hari buta malaikat maut. Sampian uti gue leku kan, mun beda malaikat maut mentari santap, mun tak sampian tibi gisi mati kado, kelas lain, karena mun kan Nabi ben Rasul nika malaikat nika amit dimin, jadi Nabi nika amit, kan Nabi Musa nika bata amit, nomor dateng nyabutu nyabo, kepada Nabi Muhammad amit, malaikat maut nika amit, tak langkong kanjing Nabi, kak dinto ampun depak dek kebek to saya janji bi Gusti Allah, oh ya tuh deh malaikat. Ada apa mun karing kantum tak amit malaikat mun amit tak ende sambian akhirnya tak usah amit banyak mati tak jasa sengaja thank you kak taruh ke pasar mati tengah pasar tar ke leke mati ilum leke bulan di matuah asaka nyander kabung kana pau mati tempun ader nyander kabung kana pau
Bi orangnya gugeng tedung ternyata asaka. Sapi na isabe orangnya nyender kabung kana pau mati. Mangkana mun asaka guleku sing acik nyender kabung kana pau kan. Takok mati tak temu sembian. Mentir bi Allah pada selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah siratal mustaqim, jalan yang lurus, atau dalam bahasa lain disebutkan dengan al-istiqomah. Kadito tak gampang gak melarat. Makanya Yayasan Al-Mustaqim, Lembaga Pendidikan Al-Mustaqim, Pondok Pesantren Al-Mustaqim disediakan tenaga pengajar, ia cari ilmu syariat, apa-apa. Tak gampang orang nikah bisa mustaqim, lebih-lebih istiqomah. Bemunala kok ibadah saya Rasulullah bisa. Iblis, ibadahnya iblis ini kan lebih hebat dari malaikat. Ilmu na setan lebih tinggi dari ilmu na malaikat. Sayang, tidak istiqomah. Napa istiqomah kak dintoh? Ta'awbe. Bakula bersambian mengkerokin surah tahajud. Bisa kak? Tahajud ini kalau melarat. Gini bang. Disuruh sholat duha. Pejam duha ini kata melarat. Suruh ngaji Al-Quran. Tak melarat ngaji nih kak. Saya melarat nih kak istiqomah. Bok bisa tahajud ben malam berak kak. Berak apa tak berak? Tahajud ben malam berak. Keng mun cege ben malam makan sampai demam. Bilbi makin sampai tepani penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku. Banyak sampai makin ni mati. Rok bengkalan mati. Semoga sareng Allah tuli pelastari. Amin. Amin Allahumma. Lambak guna ben sampean tepani penyakit corona. Manusia bah ngocak, ya Allah sepenting korla orang selamati nemung karo selain tak apa-apa. Yo be mungkin ke sape. Ya Allah mi tepak ke sape pangeran mi tak tepak ke koceng be ye kok. Harapa sape petong juta koceng sape se melian. Engki na bangki. Ki mikir melian cek kan tu andi koceng situ ngabuduk pampa ibu desa. Rip mau di berapa ibu wong kapertigaan pun dia mau bundet lauk. Engki na bangki. Depak kepertigaan pahit otak orang ngomole. Depak kan tu keluan koceng ke sambeli. Tapi aslinya kaula ben ajunan andaikan sadar bahwa sebenarnya mungkin beri-beri kaula ben ajunan ketika tepani penyakit corona, ya Allah korpa beresaki merengis mun orang saapatian. Patepaki ke lain pangeran. Yo be ke sapi ternyata manusia kadin itu tak kuat kan. Apa-apa? Mungkin ketika beres benih mikir banding akibat corona, ingat ke sapi argana sekali ngobu 5 bulan, 7 bulan. Kapan raja pak mati? Makanya itu buaki sareng ulama likulli da asadduda. Setiap penyakit na Pak Boy pasti penyakit ni kasi paling sarah. Orang mun sakit cetak pasti ngocak aduh ya Allah keng mun kek cetak ada kan kek cetak kana. Cuk pemalam aku tak ucet hidung sekali. Sakit cetak deh. Jadi saya paling sakit ce pun sakit cetak. Coba tanya kasi sakit gigi. Keng ada kan sakit gigi kana. Gini bagi. Aduh mun sakit gigi ya Allah. Allah ya. Billahi tina kok tempeng kayak gigi aku sakit aja lain. Gini bagi. Lekek gigi lah paling sarah abuh itu mana saya sakit hati. Daripada sakit hati lebih baik sakit gigi ini. Tiada mengapa. Hai kok ngasih. Cek lah sedih kesakit ni. Kemudian sini muntah penyakit na apa pasti sebaling sarah. Cang sakit cetak ada kan sakit cetak. Cang sakit tabu ada cukup sakit tabu. Cang sakit gigi, anguk sakit lain tembung sakit gigi. Cang sakit ate, anguk sakit gigi tembung sakit Intina manusia ni kemudian tempo na tak nyaman. Nah apa aboy? Kerenyem. Apa aku sepenting tak sakit ngak dia. Padahal cik sebab lain pada tak kuat. Pada ben lambak gula ben sampean ki corona orang apatian seareh innalillah sampai bengkalan innalillah tak isyara ki kamik arapa mun saya mati isyara ki kamik saya sakit mati. Kadarin takko ya Allah pambuaki ya Allah pambuaki buru teh baca keliling benih keroi masjid kaembong pahauncoran saraita min haramin lailan ila haramin can malaikat beri dem magake kae kok ki beres ro kelopai burde kapan mati ami pahi baca kapi ya Allah angka aki pangeran paberes aki pangeran sepentinglah manusia ni keberes mun karo masalah selain tak eman sepenting odi paberes ya Allah ngale ka sape tak kuat ki ya kan gini bagi
Nggih napa nggih? Manten Allah tulis yang ka amin. Insyaallah kak dintoh ujian dak kaula ajunan. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah mun manusia kak dintoh ikale buru bi Allah paringi musibah. Selama kaula ben ajunan itu pani musibah, pas sadar, pa ingat kaula ben sampean ki ingat isaring Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ni mun tak songkan seminggu, susah kak. Kula ben sampean mun sakit seminggu tak beres. Susah tak kok mati. Nggih napa nggih? Kula ki corona, saya tepani kula. 15 hari tan kula tak ke pengajian. Jadwal undangan sekitar para sabi ke pengajian tan kula tak entar. Susah kira pikiran. Bini mar ke pengajian, tak kok bini bode sa gente cum. Abang mon badhe cak gelek kak. Mencari Allah terus selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah kalau ada sahabat itu sakit, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam nekuk dak kasairana sambil adabu, fasbir, sabar sampean ki, inna minadz-dzanbi dzunuban la yukaffiruha illa al-marḍa. Sabar sampean ki, ada sebagian penyakit, ada sebagian dosa yang tidak diampuni dengan istighfar. Tak esaporah kalaban iki ngaji, tak esaporah kalaban sedekah, tapi esapora kalaban sakit, esapora kalaban sape na mati. Dadi tor kadang sape mati ni kebeni musibah keng pulan manusia tak uning berak rasana karena saya pikir bi kaula panjenengan bes. Semoga sateja saya temani penyakit sape di Allah sape na tuli ibabares. Amin. Sape na sibares mentir tak sakit. Amin. Orang mentir sehat. Amin. Ben penyakit sape na mentir tak ngelia ka orang. Amin. Amin Allahumma. Putra kadang kula bi sampean ya Allah mi patu pani musibah tok pasabar ka aji ujian bae lek sapa selok tau ce ujian mun pas ujian tok bila se imtihanan naik kok toman bode gini sini ka kula ka pasabar ka aji ujian ka Allah sapa selok tau lek ce ujian cuman mun pas ujian tak de mari se imtihanan nabi ilai kok. Bapak Ibu hadirin saya muljaaki sareng ajunan Allah etunya kak dinto Allah kak dinto tak abita aki kaula ajunan ben orang lain. Sehingga kaula ben ajunan tak usah ger pikiran pulan kula ben sampean la abojeng, kula ben sampean la bagus, musibah mi tak mare. Tor kadang orang si tak abojeng, hat sehat. Bapak Ibu hadirin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam toman adabu di dalam setung hadis. Idza adnabal abdu, ketika ala kotusa al abdu pasera kabula, maka beda 4 perkara kak dinto bi Allah pakun parengaki. 4 perkara kak dinto bi Allah pakun pabade ben selain ben setak ala kotusa. Yang pertama, la yahjubu anhu rizqa. Orang ketika ala maksiat, orang ketika ala kotusa bi Allah rizki nak pun tentak tahan pakun ibni rizki. Maka dulu ben sampean jok mikir, boh, aning mun sekafir jo mik hisoki. Se Islam se abojeng to mi bitel getel. Mun pah kapan abojeng sehat pan tak abojeng mati orang Islam kabeh ka. Iki napa ki? Mun sekak dintu ku iman ni kata dak paratuna. Nah apa paratuna iman? Iman ni ka percaya dak ka perkara setak padeng kala bentengan, kala ben perkara setak masuk ke akal. Mun pah ipa padeng Allah, se abojeng sehat, setak abojeng bitun butun abuh ka masjid kabeh. Nggih napa ki? Berhubung ibadah ni kesabit aki cuma kenceran akhirat orang seh bisa ngelaku ibadah ni cuma orang seh atina iman dek kuste tore masjid mik sepeh arab mik sepeh pulang kenceran saya bagi coba ke masjid saya beri kenceran pengumuman serah seh apa jeng masjid antum nggih saabojeng masjid antum maka setiap bojeng berjemaah paringi obeng 3 jutaan billahi bagi di pengkalan rombongan bojeng dana kay magi gula tak mo labi ni boleh bae dina iki napa ki berhubung yang diberikan itu pahala berhubung ganjaran lah eka dinto fungsina iman saya rasa atina iman jangan aja ke masjid saya rasa atina percaya ibadah eka lako aduh berhubung ganjaran kak magaladan saya sepuh saya entar ada embaga tibi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar
sampai adikeran astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Toleh tak ada orang datang. Yo baca matur bimba. Muslimin muslimat tore berjamaah solat kencaran epon petole kor terecut apa jengkat tibian kencar namun setong mun eker peker ki ango acual milontong pakun tak ada datang aku umat mbak Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adan tibi, cikeran tibi, komat tibi, ngimami tibi, borongan. Mari pejeng sopumba kesering kesani masjid, saya bersian, adan tek solat duha. Mari solat duha ngaji Quran sampai pukul sanga. Kol sanga ku mbak ngudi imik boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apuh, saya boleh sabar aku tak tina akilan dulu. Saya ngarek yang tak lagi arek ke masjid kabeh lagi bini. Siapa gila je? Siapa tak beres je? Dan badan kol sangat ada di masjid salah amikan boleh. Mbak pah keluar jong. Saya gila je kau apakah ake naik? Arab apa bah? Bengko adan Isa kaki lo dateng jong. Adan maurib tak entar. Adan sopu kaki nengi bengkona. Adan kol sangat main tar kapi dan nak. Nah nikah ilmu. Mik pola sampean ku leku nikah masjid sepe coba nguti adan kol sepolo kan. Insyaallah rami. Nguti enten nguti sekalian boy. Jadi mun bah beri sekocak kaki gila kol sepolo adan. Ente mik gila kak. Cak dengan jadi ni maurib tak entar ri kaki kak. Mun kol sepolo main tar kapi sekila. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ketika seseorang melakukan maksiat ala kotusa, maka bi Allah kapan tu sebeni pak rizki etahan punten, justru kenyataannya kita saksikan bahwa sebanyak pesen orang si ahli maksiat. Gitu bang. Saya soki, saya korupsi, apa saya nang bener. Saya korupsi Jakarta ruang. Nggih. Gini bang. Lakar etunya ni memang ada orang diberi harta sebagai nikmat, ada sebagai sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Lakar bi Allah pareng itunya sanastadrijuhum istidraj solakeun ebeki kapi ebeki tak bojong mak ibri mobil genteng tak apa sah mak banyak romana tak apa sah bini nampak lakar bi Allah istidraj kebaini peni saja nikakan keng justru ni kasajan banyak bahaya na pada bi cuko bi sampean engal aki pancing pah epakani eparaja pah ebeki apuh ngakan cuko ngeraja keng tengate keng mun lagadung ekakan kap jadi ku leku ekuring cuko ni nggih na bangki kilele ni kan jadi mun sampean ku leku tu goreng tak bojeng mi mobil banyak kocak dem maka kilele ko cengcak jaga aja tu kau ipapiar kayak gitu cuman lah kurang lebih sedikit istidraj. Jadi kuliban sampian ibodo kek sakeun abojeng melarat lakar tak kotu itu nyani kata dek piteun antara si ibodo dan si ibodo bi Allah pada iparingin kapi lamun la ibodo mi melarat lo sajan Allah seneng sajan iparingin ujian apa napa sebab Allah ni kecek senengah dekah lesan al mulahin seh lisan kak dintoh tak bu ambu nyebut asmana Guste. Coba gula tanya, orang sebanyak nyebut asman Allah kak dinto ketika melarat, ketika susah, apa ketika bunga? Susah. Muntah berarti coba bukti aki. Bilis nyebut asman Allah gula ban sampean. Pan kayak gigi. Allah. Mungkin apa ki? Asam urat tabah ngeronyo. Waralah. Coba beres. Ada tak cak ngucak. King mun sakit pasti Allah saya sebut. Allah terkadang senengkah nyebut kaula anjunan da asmana Allah subhanahu. Mun tak sakit tak nyebut Allah. Tak apa, dibi reng lambe, mureng lambe Allah tok sakit tak sakit pakun Guste
Allah. Syekhuna Khalil. Syekhuna Khalil ni kesebut Allah, 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 Allah azampung. Mangkana manti. Tak pasih bacaan. Syekhuna Khalil salat maghrib berdua orang Arab makmum ibu dina Syekhuna Khalil. Ketika salat Syekhuna Khalil baca Fatihah, cek saya makmum ring Arab abu. Padang bacaan cek tak pasih, salah kapi. Akhirnya yang Arab ni kau paham retak gilu mati na. Senyum Syekhuna Khalil sekocak wali Allah ngak dia cara bacaan na. Pola king keleru meni kocak wali, cek bacaan na dari kelentor salah kapi. Ilmu hati na ring Arab tu. Syekhuna Khalil cek dengan waliun min awliya illah wali. Oh, ning cek ring Arab gak dinto ngoco Syekhuna Khalil. Ana apa pen mari abajeng maurib torona dilangker. Pah beda macan telokan di luar. Pah loncak ring Arab pen. Tanya kini saya kena aku, arahnya loncak, bodoh macan dia. Ya ampun lacak macam aki kan sampean dari Arab bacaan dah pasih. Pu sampean kai, sampean minta pasih, kuli mun maca tak pasih sampean semaca. Tuli maca selawat ring Arab. Allahumma sholli sholatan Kalimantan Selatan opo. Teko depak ke Banjarmasin bodoh. Pu sampean semaca kiai, sampean cek dengan kuli tak pasih. Jadi itu mobil saya kena Khalil jak jongojo nikah. Akhirnya bulan isoro saya kena Khalil pah maus. Napa saya maus? Maus nikah nih. Rabbi Allah wa rabbikillah. Macan tang pangeran Allah. Pangeran nakake pada Allah. Fattabi'ini. Hari nerongkok bedana. Rabbi Allah wa rabbikillah. Macan nikah kak. Sehingga dana pun nerongkok. Pangeran nakake je Allah. Tang pangeran Allah. Ku tak macan ni ke entar pah arindu. Ya ada saya kona ko. Kaya malam dari baca kak. Rabbi Allah wa rabbikillah fattabi'ini. Telok ni karo. Rabbi Allah wa rabbikillah fattabi'ini. Kulak ku acolon sampian kabun lau pah bodoh macan tengah jalan. Cek buru kak. Rabbi Allah wa rabbikillah fattabi'ini. Pah entar macan nah mun tak kari tanang aja sampian. Anapa? Tak menti kak. Tak menti. Udah ben sampean saya maca amal-amal dan mun tempo naruan, mun tempo na jemper haram tak macam. Nggih. Saya nyebut Allah mun tempo na dalam keadaan sosa. Mun tempo na bunga ilang tak macam udah ben sampean. Mangkana di Allah punten orang selako tusah ben setak lako tusah. Etunya gak dintopak kun pada ibrin diski. Mun pah si abojeng epa soki, mun pah si tak abojeng epa melarat, abuh satu aja abojeng sehingga iman ni kata de artena. Karena padeng abukte. Nah apa gunanya iman? Sehingga pulan epa pada setusa ben setak tusa iman afungsi. Saya rasa percaya, saya rasa iman. Pakun ajawi kelakuan tusa meskipun epa melarat. Saya rasa tak iman. Bojen ibri intunya saja tak ibadah, saja lupa. Saja tak percaya ke akhirat. Mantir kau leban ajunan epa selamat terserang Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang pertama, orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang berbuat dosa tidak ditahan oleh Allah rizkinya. Yang kedua, wala yahjubu anhu sihhah. Pasera selaku maksiat bi Allah tak tahan kesehatna. Pakun paringi sehat. Maksiat sehat. Atoat sehat. Terkadang je pun buru tak bedik. Saya maksiat sehat, saya tak maksiat sakit. Nggih napa nggih? Saya laku dosa tak tepani penyakit. Kula ben sampean saya laku taat. Abu ring keringan. Maling, makin maling tak pati usum. Mun lembek maling ni kak. Maling ni kan tak sandalan tinggi kak. Mi tokang dina. Ulah sampo ke Roma dina benih. Maling ni tak sandalan. Dulu kalau zaman kona, nggih, saya masih ingat. Mun labek to na jenujenan ni kebiasaan na usum maling nga sapi. Jenujenan, ni ka orang paknya mana tedung, ni ka maling nga sapi. Pangki maling kala. Pangki cok di lampat soko na. Arami ngicok tempo na jenujen. Si pertama, orang nga tak keluar menujen. Si nomor dua, sapi tak amunnya muncelep. Mi tokang kiye gulung. Benih tokang. Hanya gua maling di sampean potongan dinjo lain gua. Mun maling dok genteng ngak dia. Nek keng ngiding kapur gula, keng to manakan deben maling gula tanya aki bi gula. Mun ngecok ajem mi tak amunye sampean. Kai beda remah kak. Gampang tak? Mun tero tak amunye ajem ni. Beda remah. Esak ka sei becai gelu.
Ajam ka sa kalak langsung sabak gelemesak. Tak amunyi pulan jelep. Otiake kak. Macam lah cengeng sambian. Dah iya cara nego. Mulai di kantor tiaki. Wala beda ajam teng si tedung deki. Mun pakuna munyi. Ibri ibang pote. Tak amunyi je mon. Mun pakuna munyi. Ibli. Buat, ya mun pakai amunyi kak. Mungkin toro aki aja. Ada bahaya. Takut benih ajam takut tebak ke malaikat seiki bunyi. Ini kacaran. Lek maling ni kata sandalan. Dan gula sepanjang sejarah tak mengki maling ni kata sandalan. Apa-apa? Beda lampat tak. Ni tak sandalan. Leduk kak. Ni cowok siapa? Mun pas sandalan cekak. Makanya maling tore. Lebet burombu. Masuk ke dibu di kantong. Bus nerabus tak berkah. Mi bisa tak bi duri. Cok yang lambak ngocak. Maling dia kemudian tak duri na lemes. Marah. Olar takut ke maling. Coba sampean sing ke masjid terus. Jak sandalan. Mun tak mangkat ada mulai na yosong. Mi bisa sekak dientok. Lakar bi Allah pun tentak lain ke dunia ni kan. Benih kapan sampean ala ko ibadah pahi sehat tok. Kapan lako maksiat pahi coba punten. Tor kadang tak balik. Saya lako maksiat bi Allah sehat. Tak tepani penyakit. Saya lako ibadah kita gen reseren. Napa fungsinya? Abalika iman ki buru boleh. Iman sesari kudu ben sampean. Gini bangki. Betul kadang lah kan orang yang laku coba dia bi Allah identik aki mi pola atobot identik mi pola atobot identik. Makanya sebenarnya di masyarakat biasanya orang ini kemun bagus biasanya lekas mati. Makanya bagus-bagus aku. Kebaik dalil kira. Ngecok bukan nak minta abid saya mati aku. Biasanya sekali itu biasa. Mun bagus tak berjanji coba bisa sampean. Tete ni orang yang saya lekas mati kesan. Ku tak fokus. Apa-apa? Allah iman kak. Pung tempona fokus. Pung husnul khotimah ipon dud Allah. Dah jelas warga ni kak. Saya cuba. Mi tak ada mati. Identik bi Allah terkadang. Mi pola ki atobat mangkin. Tak mangkin pola leku. Tak atobat leku du malam. Du malam tak atobat mati ji. Ya pada kak iki. Mun pah tak abot tobat ni kata mati ya tak lem mati maki bila ni. Jadi yang pertama orang yang melakukan maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya tetap diberikan. Yang kedua kesehatan tetap diberi. Yang nomor tiga apa saja yang diberikan atau yang tidak dicegah dari orang-orang yang melakukan dosa wala yadhuru anhu dzanbu dan tidak jelas padanya athar-athar lampat-lampat tusah. Manusia gak dinto antara semare ala kotusah ben seta ala kotusah ni pada. Coba ni saya hadir nih termasuk Khulil Yasin sen ku mik cang sampean mungkin munnya mah Khulil Yasin ni tak kira ala kotusah. Arab cek lagu na pidato sampean cek oni ngatu sana gula tak kira jonceng di sampean. Mungkin apa ki? Tak ada orang selok dosa ni. King pulan bi Allah itu kuen. Mun bi Allah tak itu pun kak gula ben sampean kesangka teu ke ben selain. Andaikan dosa itu mengeluarkan bau pantusah abawon, abuh, bolambok sama maskeran gula ben sampean. Teu kepok ben orang Arab apa? Tusa kapi manusia ni. Cek makin tusa ni kecek gampang. Akhir zaman ni kaya Allah. Mun lambok tusa ni kebek melarat, mun makin nah apa tak usah keluar. Cek ilmu HP pada kapi makin. Nggih. Tanda kiamat ini disebut lagi di Gusti Kanjeng Nabi. Nanti kalau sudah hampir kiamat, orang melakukan zina terang-terangan, azina ni kedeng padeng. Beda makin dengan zina kedeng padeng. Ada kak ilum kamar tutup, keng syuting. Video, mari video baik kere maki. Termasuk Khulil Yasin tu mani kirim video nak gula. Papan tak kaya nak cangkul. Kita mau gulam po pidato kirim video ngak dia. Kira pikiran ibuka haram, tak ibuka iman. Apa yang aku lihat sama? Makin tu seni kamu kejap ben kempang makin cek kor melak makin tu sengki na bangki tak lebet tengan lebet pamereng tak lebet pamereng lebet lesan tak lebet lesan tanang ketik seni pokok makin ni ke ya Allah mun zaman lambok melarat tu seni cek lambok saya sebut lagi Kanjeng Nabi makin ni kepada kapi nisaun kasiyatun hariyat ya akhir zaman bekal beda orang bini zaman Kanjeng Nabi kita ada kenapa nisaun kasiyatun hariyatun akalampian keng abengkang ada sama Kanjeng Nabi makin bonya alejingan kasah
Acelanaan kan. Keng alegut. Ketat gen. Hahaha iku. Betak par jadi coba sampai teku ke pasar kasa. Pah badring ali jengan pah semua lempoh. Buh, ku tak ingat lontong banyak gelu beres. Maletu ke atas letu kaya ring. Kula tu mana sepeda di Benggalan. Sepeda nyetir tibi, pah bodre sepedanya lep, aguncing, kelampina ketat, celananya ketat, kelenun, selebaran nyedul ke atas deh. Kula sepeda ni budi nada emangko di janggul. Melak padang bengkong dia. Mun metu mikining tabra. Pola cek nyalep apa boy, pikir boleh mubadir kari beda. Cak gila grup nak kaki sampo dia jadi bu. Mun kelompok ria kan injak di, matu mana utama tawanan, keng mun ria. Aduh ya Allah. Karena zaman makin kan sini ketangki kan. Keng mentir ke Allah pasapora. Amin. Mentir ke Allah pasapora agak amin. Karena tak ada selok tu seni kan. Keng cek terus terus sakit. Reng muka aurat ni kesampean beni cuma matusa sampean tibi, tapi sampean matusa reng laki seni ngal ni. Pak kalambi yendeng neradeng. Reng bini ni kebuk beri dari kalambi ni le budi reng laki ni. Kita sampean mentero kelebur reng laki tak usah alejingan, tak usah kalambi sedeng neradeng. Arapa? Reng bini ni kayak kelebur reng laki bini mar ke kalambi na. Beni lebur ke kalambi reng laki ni. Kelebur ke esena kalambi aja. Betangki kan? Makilah kain nak ingat ni kesayang kui. Keng mun esena reng bini lebur tak lebur sampean. Makilah sutra keng mun ide meja lebur sampean. Paham bu? Tina kelampian daster saya biasa bu. Cok terlalu jeng aja sampean. Dia jabah-jabah coba ongko bu. Namun kawal mani pasang kapin nang berselakek daster tahun petong polo saya yang kui. Bek kepeng lubang bulu-bulu dah bek kepeng jarang senggaluan. Maksud tak cok jeng aja sampean. Saya biasa boy sampean. Tak usah bah tegol. Oh bu, jak pun kadung muan apa ingat dengan perayaan tu kan. Pala tahu karnaval. Mulai dari alis ke bawah, alis setebel celang. Ciling katingku beda alis saja kalau kempok lot celak beri. Alis asli tak ada, mereka cokor lah ni. Ya lepas ke atas, dengan lepas pondasi. Tak cocok dengan pengiran. Oh ya celong pun pot lot celak. Cak sekanan pot lot celang tu kehilang koncong. Tajam me boleh beri oli. Pani pasang cabrak ekor. Ntar ke acara mantan lebur kapan mulai tu pani perlu bahadi kili ke bobode. Pada tahu gerandong kesiangan tu. Ngolain bulu ke cong sudah iya. Apa saya kuan? Tikal na buksa biasa ni kasi biasa ni kalau ukuran. Mun pakai pas ni ketak berak sampean sakit tu begitu. Fahas sepeda ni tertibi. Allah berperangin berkeburan tengah jalan deh. Depak ke pasar situ ngalto kari selaju saat berkeburan deh. Mana perlu ngaben selaki lah pasang kapi. Orang yang pakai telak rati na sampean. Mun ben selaki sampean pah jenuh jenan gak makin haram dan telu hari tak mandi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin, saya muljaki sareng ajunan Allah. Jadi dosa itu tidak ditampakkan oleh Allah. Karena dosa gak dintok bi Allah itu poin, Pak. Maka kau leben ajunan ketika ala kau maksiat, ketika ala kau dosa. Kak dinto tak oleh cerita aki kau orang lain. Saya enggak mun kau maksiat, cek dah kau benda. Toman dosa, cek sakasa atau buat ke Allah taubatan nasuha pakasta niat tak beliau boleh lesanah astaghfirullah. Dosa ni kesapora bi Allah. Keng mun ika cerita kata tangke, ika cerita kare goreng, elo kau benda kare goreng. Sampian makila bagus, mun cang orang coba tak kira masuk surga kan. Harus susah kapi. Mentir selamat amin. Amin Allahumma. Bagus sampean la tobat ke Allah. Keng datang ke ngojak coba. Tak kira kuliban sampean tak kira masuk surga. Kanjeng Nabi saat itu. Siapa yang menceritakan? Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Kebulan Gusti Kanjeng Nabi. Hadis ini diceritakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau dalam ilmu hadis disebut sebagai muttafaqun alaih. Annahum marru bil janazah fa athnau 'alaiha khaira fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat famarru bi janazatin ukhra fa athnau 'alaihi sharran fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat wa qala Umar ma wajabat ya Rasulullah. Bahkan dia Nabi adabu hadza athnaitum alaihi khairan
wajabat alaihil jannah wa hadza athnaitum alaihi syarran wajabat alaihin nar. Sahabat dan juga Rasulullah pernah melewati satu jenazah mayit kadin tobi sahabat ban bi orang-orang sebade ke bondo ring fokus dah fokus mati dah. Oh di lok teman lak nyalaan lok teman kemian di masjid ya kan fokus melok teman kemian masjid. Kaji Nabi bahadabu wajabat wajib mun daya lebat jenazah selain sahabat tahadabu ada yang coba dia ada yang tak bener ke oding dia banyak tu sana dia lambat mana aku tu saya ke bola mi tokang engkolok ngatela ke ngacerita kan ko lambat itu saya kapila aku saya kelak. Kaji Nabi bahadabu wajabat. Sidina Umar ni kami paham mereka ni ma wajabat ya Rasulullah mi aku cak wajabat mi wajib nah apa maksud tak ada kaji Nabi bahadabu bi kake saksi bagus dia wajabat alaihil jannah tak burung boleh pasti masuk surga. Ben bi kake saksi coba tak kira burung boleh Arya bekal masuk neraka. Antum syuhadaullahi fil ard. Kaki je saksi Allah bumi. Napa cang saksi kan? Allah beni tahu ningkeng mun Allah masang saksi, maka coba becek tergantung sak. Kan teman bedere ngabini. Sama kabin kiai, si titi saksena reng tani, keng ngerti ka hukum persaksian. Kiai nama kabin, maki sama kabin kiai raja, apa cang saksena kak? Mun cang saksena tak sah, iboli boleh maki kiai raja ni. Jelas lagi. Keng makilah, sama kabin orang sah biasa, keng mun cang saksena sah, langsung mancing macam solawat suraful anam. Napa artinya? Ajunan ni kesaksian Allah mangkana mun beda orang sete kasa kan ero saksi ki kan saksi enki sesete ka dinto orang mukmin enki sesete nika orang Islam enki saksi yakin enki sesete ka dinto orang bagus orang sae enki mun tatang kala ada bu bagus tapi napa cepon kanjeng Nabi maru al muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun mun tatang kala ngucap bagus di Allah itu tulis bagus amin kote cengeng itu pak kering apa dina dia ini waktu akhir ni mantir kau lah anjuran ebet orang saya saksi bagus bi tetangga amin ya secara akal tak kira saksi bagus mun tak bagus kan mun terus saksi ada bagus apa bagus ken mun tetangga ada bu bagus pasti kau leben ajunan kak dintoh inilah bagus bi Allah kak dintoh hadis kanjeng Nabi saadabu boleh makilah bagus keng mun ki beda otang kak dinto tak bisa nilai bagus. Mangkana mun beda orang sete tuli tanggung tangga. Ring tua sete tanggung bi anak. Takut beda sean di otang, takut bapak andi otang, kule senangkung, bapak tak andi otang. Mun anak tak ada, kena akan senangkung. Takut macam di andi otang, kule senangkung, macam di ni kata andi otang. Karena makilah bagus mun andi otang tak proses identik aki ka otang. Mu'allakun bidainihi ki identik aki dak ka otang. Mun tak tuli belajar tak proses. Mangkana tuli tanggung. Mun anak tak andi penakan tak andi, mak kita tangkeun mun ser tanggung aki ka. Lare pemakat mayit engkau senangkung deh. Mayit mangkat datang ke itu. Ndik 3 juta le. Ndik 4 juta. Ndik 2 juta. Bae jawab sapa ora kak. Mun masalah senangkung engkau senangkung apa cangkok. Cuman maki senangkung engkau se bejaraki na apa kak. Yang penting lah tangkung. On, beli na boleh kak. Maki sambil kerja le beda oleh dari kita lagi. Manusia nikah meskipun ahli ala kotusak maka sepertama bi Allah tak etahan. Nah apa selalu etahan? Rizkina. Membanyak itu sana tak etahan rizkina. Tak bisa aki. Benih kapan ala kotoat pasoki benih. Meskipun memang sebagian orang ini kamu taat bi Allah pah keberengan rizkina banyak. Contohnya para kiai. Di mana dia kiai ngelak terus? Nggih. Soki tak soki kiai? Makom melain lah. Lakar beda makom tajrid, beda makom kasbi. Tak usah alako, tunyana senabang. Lakar rumus sa nikah. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Setiap seagreement bumi, rezeki tanggung Allah. Jadi prinsip dasar manusia ni ka etabang bi rezeki aslina. Rezeki ni tentu aki etabang bi rezeki. Mun kiai mi soki, kiai tak akulian etabang rezeki tepat. Kuliban sampean ca bulunteng. Sampian kita bang rizki, sampian na bang rizki, na apa tak temu deh. Ya kalau umber kayak cetak, saya paham main sudur, mending main sudur sampai.
Enggak lambang gini, apa tang tabang tunggu aku bolak tunggu ke timur senika. Kulo pun sampean nabang rizki asli, ini tabang rizki sampean. Ya tak lima temu dia. Padahal mun cepon kurutan gula kisar kasih Allahu yarham. Rizki namun saja cong pada bi macam. Bade saya rizki je pada bi belabbe. Belabbe je dah rumah. Tak alak ko, keng kolompo raja tabu. Belabbe. Kelompong saya ni kiai. Kemana bade kiai alak ko. Bangun telum bangun ponduk tojo awit adik kira. Lalak lebet cekak ikakan. Kan sini ke belabbe lagi. Regu lebet yang sang iompa. Dak rumah kiai kisah ke kiai ni kah. Mulang, aku bayi telum, aku bayi madrasah, malam jaga. Terus sampai subuh. Mari subuh mulang, dentek waktu duha. Mari duha mulang sampai pukul 9. Pukul 9 payah merupu. Asarin kiai. Setengah 10. Tok. Assalamualaikum. Pasera, kula ke. Dari kak dimah, dari antum kiai. Parlon apa? Ku malam acara imtihan pula andi bekto esok na Rabu na ajun. Oh, ki kula bisa. Amit kiai, salaman, satos. Tangki. Aja mun ke seorang enggak? Mun ke dua. Pakun satos. Nyongkem saya ketang. Tak sedek ke kiai. Aku leban sampean, mesti kak. Cak asarin sampai subuh. Kol sangat tedu. Kol sebolo jaga yongko sampean. Kaget iya. Oncengan di acara imtihan. Benih lek si beri ro pola beda terus ke belia sampai ke dia. Benih kan ngonceng lagi otang. Apa napa? Makom malah lain. Jadi mun kula ben sampean alako. Karena kasbi kula ben sampean alako gelu ka engki. Benih pah tasbih poter pah langsung tak alako terus aja macam. Mun pah karo tasbih saya poter mulai kul 6 sampai duhur maki matuan ngocak. Poter tasbih na cong pan lapar kena tasbih na. Mun tak terus sering kuring tasbih rek naring deki ki. Punten bedah tempat abang sebang. Orang yang berdosa itu oleh Allah tidak ditahan rizkinya. Pakun paringi rizki, tapi rizki gak dinto beda dua. Beda rizki ni ka nikmat, beda rizki ni ka istidraj. Orang yang tidak beribadah, soki kak dinto seete buaki Allah dalam Al-Quran. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bi Allah paringi solakeun, solak apa napa? Lakar orang kafir gak dinto swarga na itunya. Kula ben sampean gak dinto oko menna itunya. Maka dari Islam reng sabareng gak dinto kula ben sampean haram. Reng sabareng kula ben sampean tak oleh. Reng sabareng kula ben sampean bede tesah. Reng kafir tak ilarang tak ibetesin. Lakar swargane kula ben sampean di akhirat budian gak. Mantir masuk swarga kabeh. Amin. Yang pertama orang yang berbuat dosa tidak ditahan rizkinya. Nomor 2 napa? Tak tahan kesehatannya. Ibadah tak ibadah. Di Allah pakun gak bagi maksud sehat. Cek ngarep kapan ibadah sehat, kapan tak abojeng sakit. Tak sanikah kak. Mun pas nikah deki iman ni kata dak faedah ni kula ben sampean. Karena mun pan abojeng sehat pan tak abojeng sakit, ambu sing maksiat abojeng kapi. Akhirnya kula ben sampean si abi tak aki beni masalah iman tak iman. Karena ampun tanpa tandun Allah. Maka Nabi Allah dilebet bahasa dengan apa kuni pasamar sehingga ati bisa abi tak aki serah seungku iman ben serah tak iman. Nomor 3 orang salah kutusa maka napa nomor 3? Tae papadeng dusana. Tae papadeng tahan kabeh Allah. Padahal kabeh andi dosa. Keng makin enggak beda padeng andi dosa. Kula padeng lagu dosa. Tak padeng ka apa? Ada lampat. Padahal banyak dosa niki. Sehadir tak beda soal andi dosa. Ada. Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Lambek tahun 90. Tahun 2000 tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa, karena sudah kodrat manusia tempatnya salah dan lupa. Nah, mungkin lagu makin sampai sopu mah juga dia begitu tadi. Lepas hubung orkesan tu. Ada selok dosa ni kan. Sepenting jak terus sakit. Tapi kalau selalu salah, pola benih manusia. Tapi kalau selalu lupa, tanda para mati ya. Salah ya salah, keng jak terus kisah kalian salah wajar. Makanya cukup satu kali kehilangan sandal, cukup satu kali
Adik kula no lelang. Mi bisa elang dik kula. Oke, mangkene kan rapi kapi. Biasanya kena gede mun kula pidato ongko kata sa. Cenah kena gini tak takut ke kula. Nyeku kancana bulan nek kene. Kebantoran do pas ndal guliot yaki peh gitu. Karena mun di kula nek ilang tak kira situ sing ngecok. Tak kira buah. Nah, sini kene dua peh gitu. Maklum celana kan. No lelang sandal. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir, orang yang melakukan dosa, kata apa jawaban kanjeng Nabi? La yu'aqibuhu ajila bi Allah ta ibriin seksa kalaban lekas tak seksa mangken ka. Bila budian tetimun sampean mangken ala ku maksiat pakun tade panapah benih keng aman ka lakan identik aki bi Allah sengat teh. Sehingga cak aroma sabecre lagu maksiat tade panapa. Benih keng tak itoles, keng ki identiaki ke akhirat. Tada perkara ka itu selepas. Ada dua tapi cepon ulama. Ada dua dosa, ada dua maksiat. Sedua ka itu tak identiaki akhirat ka. Itu nyelek siksa bi Allah. Panapa? Sepertama al-baghyu, tengki kata tangke. Nah, ini kata sampai ke akhirat ka. Itu nyabi Allah beri musibah orang mun ahli tengki ni. Insyaallah ikan tu tak ada. Amin Allahumma. Nomor dua wal uquq. Langkah karing tua dua, orang ngajar karing tua, masake karing tua. Kak dinto benih cuma iya akhirat. Etunya bi Allah. Palekas. Etunya seksa sareng Allah. Torai mun bedo orang andi dua kelakuan nikah. Tekku bi sampean. Tak kira mun oding, tak kira jeje pasti banyak musibah. Atau jangan-jangan tepak kehuluban sampean sebanyak musibah. Mi tepak kuluban sampean sebanyak musibah banyak masalah. Tadi dengan kangen. Mi pola andi dua kelakuan. Al-baghyu tengki kata tangke. Nomor dua wal uquq langkah karing tua. Masake karing tua. Mun dua ni kayak kelaku jepon kanjeng Nabi tak sampai ke akhirat itunya bejer saparona. Persekotnya mana bede DP. Dewi persik bani uang muka. Jelas lagi. Paham? La akhirah ikiasaki wal uquq langkah karing tua nikah benih cuma karing tua saya compo karena ring tua ni ke benih cuma ring tua dua. Ada orang tua yang menurut kita itu bukan orang tua sementara syariat menyatakan itu orang tua. Mun eka langkai, mun korang ngajar, mun tak jaga akhlak banyak musibah nikah. Pasera guru. Saya pesan kepada adik-adik yang belajar di Mustaqim. Patengki ilmu nak, pabanyak kita pak yang akhlak kudu jaga. Makeh banyak ilmu nak, makeh banyak kita pak yang mun akhlak tak jaga. Tak kira sampurna di itunya kak. Abu banyak cerita-cerita tentang kitab nikah. Orang bahkan sampai mati nasuul khatimah. Itunya tak tertiba apa. Bi masyarakat tak ika para tuin. Gara-gara setung perkara. Kenapa? Korang ngajar, tak jaga akhlak dekat orang yang ngajar ilmu dekat kaul ajunan. Maka aku sering ngebela iman kaman. Turane ke pelam orang kus-kus kapi. Turane ke ukuran orang pintar tak pintar beri dari ilmu, dari akhlak. Maka kita pun oleh belum dumadi keng mun sombong, tengki. Abu tak kira kak, tak kira aku jak pintar. Keng maka tak tahu apa. Kalau tahu Quran, keng mun akhlak ke jaga. Kesituaan salaman nyium, ke guru nangas tete, kesituaan tak mapas, kesekian nisr. Alim mereka. Jelas lagi. Maka saya ingat ale-ale saat sekolah gak dito. Dan kulit cuma mesen akhlak. Mun sampean aja ke akhlak. Sepertama, guru na jaga akhlak. Nomor dua, karing tuana. Tingkal maka tak banyak ilmu ni insyaallah manfaat tor barokah. Pa banyak ilmu nak. Pa iba sampean apal kitab. Keng mun korang ngajar ke guru. Karing tua sampean masake. Ada faedah na ilmu na sampean. Percuma sekolah. Ambu boy, ajual sate boy. Batangki. Kanang ni kegulaban sampean. Napa faedah na sekolah kita keng karing tua apa kun tak besar. Karing tua apa kun langka iro soro ke barat makan ke timur. Ring tua ngocak Ring tua ngebele malah Ring tua akan deh. Ring tua acerita. Ah, tabah nyerita ego. Maka namun kenapa kok kalau guru itu kita tidak hormat mikna musibah, Bu? Ilmu ni tak kira manfaat. Mun tak parjaja, mun sampean penasaran, coba bisa sampean tengali orang-orang sing guru nek dinto tak pati bagus. Mangkana kulo sering ngebeda iman kaman, sengat tengati le mun kas ngajari ilmu ni ka tengate. Bila bi mangkene ke banyak guru nek iden bedena kiru-kiru lipalipan no.
Arapa biasanya guru lipa-lipan kan tak alim kalau tukang alif abota saja hanga kalau seni biasanya gitu kala mana wahai kalau kayak seni terkadang ngalih ke produk raja abu tukang maca kitab Fathul Mu'in mulai salah kapi guru dan selambak lipa-lipan cek macam tak cerita pak ke Fathul Mu'in mun tak libat alif kan makanya ini guru tolang apa tolang dia betul nih kan si paling penting ini kata tolang makin terking banyak sampean keng mundek tolang rempak ho mungkin apa mungkin makin terking tak banyak mun perlu tak ada keng mun tolang gera nak gudan tak pati banyak terking keng gera hahaha tolang ngahu kamu nyimak lampir mangka apa hanya may tolang paling ika puto keng ampo elang pasera guru terkadang kudu ben sampean kau guru tibi abu tak pati hormat pah bedo kiai dari jauh nang ke pengajian kiai nah dari Jawa Tengah kelampian jubaan pote mobil lah pajero surban lah petong polote kelani ngak gedeng uri atas deh keluar di mobil tola'al badaru alaina arpu sa salamna kadiri tak tak melo sa salamna kasih dari kiai di luar nikah tekenit te soko na kiai na icet lancet ikak cungka aki kiai benih tak oleh hormat ke kiai dari luar keng sengak keng mun ka kurun tibi sing ngajar kurang ngajar arapa tak kira manfaat ilmu nah bahkan yang situng hadis benih masalah ilmu man istakhaffa bil ulama fa khasirad din ahli hadis ajaret aki mun bade situng orang kurang ngajar ke guruna otabe ke kiai langka maka rugi agama nah napa artinya beujeng tak terima bi Allah Subhanahu wa taala benih urusan gampang kak makanya orang lambok ni kang astete ke kiai mun lambok ni kebugi diujau kiai itu aki sandal ni kak arapa abot tak lebih teki dari kiai lebet mancing mun lambok ni mangken kiai lebet engopenguan kening tabrabina kana mungkin gini bangki oh lambok ni ka santri takut ka tulma kiai semua ani ka takut panggil tuli burka sini kakak gini bangki oke ngon mangken muka HP pah boleh lampat kiai yang sekolah abu telepon balik sambil sekolah gue gelak kiai kok mun sebener dak demak entare mun sema ya mun ke Jakarta aja entari banyak urus sekarang ini kan kondisional artinya mengkerok yang di kantor keluar pah beda panggilan masuk kiai entare ini wahai telepon balik salah telepon balik pah cetor kan 14 kali ke kiai mun nelpon ke kiai ini keceknya banyak pada sekalian tak yang kak berarti ini ke tempo na udur imma asarit lima ador pah ibu ke ngedrop HP na kiai ini bodi napa tanda Allah jak ngaku kak potongan ni kepadang matur bi Allah selamat ka amin cari ke kiai nak pah dor jentor panel pun sekalian tak yang kak ampun dekik pala nelpon na boleh sini kena oh patu ko pah nyong ki cak desa mana makin diberi rumah boleh thank you kak tapi bi Allah menter iba saya keng mun lambok bungas tete takko kak takko lambok ki suman ten gula boya sekolah lambok ten gula ki kene buk ya makin kan pegun kene ngejek gelek buk ada karo bungkan se kene ada apa mung karo bungkan sepenting buana semangka bungkan ni kene keng buana ni kampak ya tak yabi buk pola ngompong ngebuana rembukan marene lambok ni ngastete kula sering ngajareta itu baru kula ni kalambok mun sekolah pah ustad masuk mancung takko kak tak bengal bode ketujuan tak bengal bode mun tak tegel kiai lengki baru lengki kiai nulis iade tak padang tulisna tak bengal tanya di kantor ni kak suul adek entar ke adek tar ke papan polompoli beki kak dinto menapa kiai senomor iya itu mau bacaan nak abodi boleh kebudi pah tulis tak bengal di ketujuan kan mun mangken kula ngaji di madrasah kak lebur mun tulisan kudu tak padang baik benar nyandar tat cetak ngandeng tat kaya rengan tat wasa ibu di nyampi tahu ustad dia cetak cek raja naik kok aduh cepong kaki gini ngarago bikun kira bangki mun lambok ni kemun kau orang aku apuh ya Allah takut orang lambok ni mun ka orang guru makin la coaching guru kira bangki takut lambok ni cuman lambok ni kebeda telur ajam ni ka telur bah telur di luar mun dinggi teraki
Mun mangkin bahaja mah telur luar, benih karo telur mangke aja maharani beli tak sak-sak bahu kebu nak kan. Berarti apa tadi? Berarti apa ada benih copok sampean. Bisa kau nak konil tak kesokan numpak dokar pulan jeren na pote, tak kok tepak katurun na jeren na gurun. Kayak Abdul Majid Tabetah, nah saya bagi ajem. Apa? Pulan ajem kiai. Mun mangkin mikir ajem ben jeren na kiai. Ka orang aku putrane penangis seret-seret. Ibu lagi anak berjak menangis aku tak putrane kiai aja. Nyampit bagi putrane kiai pun meler itu. Menterbi Allah kau lebih ajunan ija dari dua perkara ni kan? Al-baghyu wal-uquq tengki benta aja ke akhlak dek kau orang sepo. Saya orang sepo, saya compo orang tua tibi, ben saya kanto mulang ni kau orang sepo. Dua ni kejaga. Kemudian pan abi ni teti telok ben mat tua jaga. Insyaallah mun telok ni kai jaga kau lebih ajunan. Epa ceje, epa pecre dari dunia sampai ke surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pon jelas saya pada pak kira-kira tadi kan? Bapak Ibu hadirin sekak dinto si bisa pada pak. Jadi empat ni kah pakun daripada ngaki. Pakun tae di Allah. Pakun etahan. Sepertama rizki pakune pada ngaki, sehat pakune pada ngaki, tusah tak kira papat dengan Allah itu apuin. Nomor 4 orang si ala kutusah tak kira siksa mangkin kak. Tapi si aroma masa aman kapi beda catatan. Kecuali beda dua tusah kak itu tak sampai ke akhirat itu nyampun siksa. Al-baghyu wal-uquq mantar kau lebih ajunan ipa selamat. Amin Allahumma. Sanau sekecak sanaus panda semoga seempat ni bisa ingin kagan ben bisa ingat-ingatin sehingga tetia tambahan pengetahuan dek kaula ajunan teti perkara si bisa manfaat sanaus sembia kerja sapor aki kaki tak kok beda bahasa tak percuka bahasa si angkup kasar atau hal-hal lain tak sesuai dekkah pengkedin ajunan nyuun sapora sudah debat sepon manabi beda bener kebenaran asli fadl dari Allah manabi beda salah asli umber dari keintingan ben kebutuhan pribadi Muhammad Khalil Yasin nyuun sapora ben nyuun pelersaki alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa rahmatan 'inda al-maut Allahumma hawwin 'alaina في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله اللهم اجعلنا وأهل بيتنا وذرياتنا وجميع الحاضرين وطلاب المستقيم يا الله اللهم اجعلنا وإياهم من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akhiran thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rabbal Alamin Ya Rahman